اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, पारा नंबर 23 वमालिया अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हुआ और आज के इस सबक में हम शुरू करने जा रहे हैं पारा नंबर 24 और सूरतुज़ ज़ुमर की आयत नंबर है 32। आज का ये सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअह। अलैस फ़ी जहन्नम मथवल लिलकाफ़िरीन वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वصدق बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। लियुकफ्फिरल्लाहु अन्हुम अस्वअल्लज़ी अमिलू वयजज़ियहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून। अलैसल्लाहु बिकाफ़िन अब्दह वयुख़व्विफ़ूनक बिल्लज़ीन मिन दूनिह वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। वमन यहदिल्लाहु फमा लहु मिन मुदिल्ल। अलैसल्लाहु बिअज़ीज़िन ज़िंतिक़ाम। वलइन सअल्तहुम मन ख़लक़स्समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह। क़ुल अफ़रअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि इन अरादनियल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्न काशिफातु दुर्रिही औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्न मुमसिकातु रहमतिही।
قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله
ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم.